Mada je najpoznatija pod nazivom japanska prepelica, za nju se koriste i drugi nazivi, kao što je azijska, siva, faraonska prepelica. U ovom videu ću reći nešto kako ide uzgoj japanskih prepelica, o tome kako se hrane, ponešto o njihovim jajima i mesu, kao i o kavezima za japanske prepelice. Prilikom gajenja u kavezima se stavljaju 3 ženke i 1 mužjak, a kao neki podatak se navodi da jedna ženka japanske prepelice za godinu dana može da snese 300 jaja u dobrim uslovima, a realno bi bilo očekivati oko 240 jaja godišnje. Vreme držanja prepelica radi nošenja jaja traje obično godinu dana, mada ima preporuka da to može trajati do godinu i po dana. Vreme perioda nosivosti vjerovatno ima veze sa tim koja je vrsta, hibrid u pitanju. Na kraju sam spomenuo i nekoliko zanimljivosti vezanih za gajanje prepelice. Ja sam Nikola Vejin, a ovo je Poljoinfo kanal. U pitanju su sitnije ptice, težina odraslih je od 100 do 120 grama. Ovdje treba posebno izdvojiti vrste japanskih prepelica za proizvodnju mesa, jer njihova prosječna težina može biti oko 300 grama. Kako se gaje od 12. veka, postoji veliki broj varijacija u boji perja, od belih do tamno smeđih. Uglavnom, postoji jasna razlika među polovima, na osnovu obojenosti perja na grudima i na osnovu boje kljuna. Japanske prepelice se obično hrane 2 puta dnevno, ujutro i uveče, sa tim da bi trebalo da se to obavlja u isto vrijeme. Postoje sistemi hranjenja 3 puta dnevno, ali i tu je bitno da je to u istim terminima. U osnovi, ako tek kupujete japanske prepelice, trebali bi da dobijete savjet o ishrani od osobe koja vam ih prodaje. U praksi se nakon izleganja pilića japanskim prepelicama daje koncentrat za pilić, a nakon 40 dana počinje sa postepenom zamenom i postepenim prelaskom na koncentrat za kokoške nosilje. Hrana za odrasle se može povremeno obogaćivati i drugim sastojcima jer postoje različite potrebe, na primjer tokom zime ili tokom leta. Treba da se provjerava i da li imaju vode, koja bi im trebala biti stalno dostupna sveža, a za to su najbolje automatske pojilice. One nose jaja skoro svaki dan, a interesantno je da počinju da nose jaja 50 dana nakon izleganja, mogu i koji dan ranije. O kvalitetu japanskih prepelica se dosta priča i piše, ali bi bilo najbolje da se informišete u razgovoru sa nutricionistima koji će vam dati i preporuke kako i u kojoj količini konzumirati prepeličja jaja. Ovdje ću samo reći da sa svim svojim kvalitetima jedno jaje ima samo 15 kalorija. Također potrebno je obezbediti ambalažu za jaja i raditi na promociji korišćenja jaja japanskih prepelica. Da bi bila stabilna nosivost, preporuka je da tokom jednog dana bude uključeno svjetlo u trajanju od 16 časova, što je najbolje namjestiti da se automatski pali i gasi. Mada je u pitanju sitnija živina, meso japanskih prepelica je također traženo. Osnovu za proizvodnju mesa čine mužjaci koji su višak, jer na 3 ženke ide 1 mužjak. Međutim, prilikom izleganja jaja dobija se približno pola ženskih i pola muških prepelica. Kako nema potrebe za tolikim mužjacima, deo njih se koristi za proizvodnju mesa. U svijetu postoje različite vrste japanskih prepelica, pa i one koje su selektovane baš radi dobijanja mesa. I one u prosjeku budu duplo teže od ovih vrsta koje se koriste za proizvodnju jaja.
Prilikom proizvodnje pilića, japanskih prepelica, prvo je bitno da se jaja uzimaju od prepelice koje su stare od 2 do 8 mjeseci. Prepelice imaju slab osjećaj za ležanje na jajima i izvođenje pilića, pa se sve to obavlja pomoću inkubatora. Jaja koja se stavljaju u inkubator ne trebaju biti starije od 5 dana i nikako ne smiju da se čuvaju u frižideru. Vrijeme za izleganje pilića jeste 17 do 18 dana. Jaja se nakon sakupljanja trebaju svaki dan okretati sve dok se ne ubace u inkubator. Temperatura u inkubatoru bi trebala da bude oko 38 stepeni Celzijusa, a vlažnost vazduha oko 60%. U inkubatoru se također vrši povremeno okretanje jaja, ali je potrebno da se postepeno radi i na hlađenju jaja u određenim intervalima od par minuta dnevno. Ovo je sve okvirno što sam rekao, dosta toga zavisi da li su u pitanju jednoslojni ili višeslojni inkubatori. Pa je poželjno da se dobro informišete o tačnom postupku od onoga od koga kupujete inkubator ili kod iskusnih odgajivača. Sa tim da bi za uspješno izvođenje pilića trebalo i nešto prakse, da bi se to sve odradilo na optimalan način. Prva stvar oko kaveza za japanske prepelice jeste prostor gdje će biti smješteni. Ta prostorija treba da bude dobro toplotno izolovana da bi imala stabilnu temperaturu, ali i da bude audio izolovana, da ne dopire nikakva buka s polja i tako da uznemirava ptice. Na tržištu je prisutno dosta različitih modela, ali ono ka čemu treba težiti jeste da imaju sistem za odvođenje jaja iz kaveza, da su pod manjim nagibom, te da se jaja skotrljaju u ispust pred kavezima, što omogućava kasnije lakše skupljanje jaja japanskih prepelica. Također bi trebalo da u sklopu kaveza budu limovi na koje će padati izmet, a koji će se nalaziti između spratova. Ti spratovi se zapravo nazivaju baterije, a njihova visina obično bude oko 30 cm. Najvažnija stvar kod ozbiljnijeg gajenja prepelica jeste kako plasirati njihova jaja. Ovom problemu treba ozbiljno da se pristupi i postepeno vremenom povećavati obim proizvodnje, ali i samu cenu jaja. Druga bitna stvar o kojoj treba voditi račune je činjenica da japanske prepelice ne vole promjene. Ovo je važno za period kad se nakon izleganja i držanja u periodu dok ne porastu premještaju kaveze gdje će biti radi nošenja jaja. Taj period premještanja u nove kaveze može kod ptica da proizvede povećanu nervozu, pa može doći do borbe među pticama i njihovog povređivanja. Ovo se rešava kroz rad i praksu, jer su objekti i prostorije kod svakoga drugačije raspoređeni i ne postoji neki generalan način kako to treba da se reši. Jedan od privremenih problema koji se može desiti jeste povećanje temperature tokom letnjih mjeseci. Problem se ogleda u manjem nošenju jaja. U tom slučaju treba povesti računa kako da se rashladi prostor gdje ptice borave, a da se kod njih ne izazove dodatna nervoza. Kada je u pitanju promjena, to važi i za hranu. Ukoliko dođe do promjene vrste hrane, da se prvo koristi od jednog proizvođača, pa da se mora preći na hranu drugog proizvođača. Tu se također japanske prepelice mogu unervoziti i da naprave probleme tako što će se potući. Ukoliko baš treba da se obavi promjena hrane, to bi trebalo da se radi postepeno svaki dan pomalo. Japanske prepelice se oglašavaju sa veoma velikim brojem zvukova i to oglašavanje se razlikuje kod mužjaka i kod ženke u istim situacijama.
Ukoliko se ženke drže sa mužjacima, kukurikanje mužjaka ubrzava razvoj polne zrelosti kod ženki, a ovo je testirano i puštanjem samog kukurikanja bez prisustva muških prepelica. Također je interesantno da se u divljini nalaze širom Azije i da se zimi sele u toplije krajeve prema jugu, a interesantno je da su prisutni i u nekim delovima Afrike, Europe i jedna veća populacija u Turskoj. Jedna od stavki koja se sve više koristi u Europi jeste ukrštanje s običnim prepelicama i one se nakon toga puštaju u prirodu pred sezonu lova. Zemlje koje su najdalje otišle s ovom praksom su Portugal, Španija i Grčka. Ovim polako završavam ovaj prilog i pozdravljam vas do sljedeće epizode.